nekwanụ m ka m na-awụfere onwe m ihe m na-anụzikwa bụ Tyler go back, Tyler go back. Na-asịkwa ka nke a na-asịziri Tyler go back. Echekwa m onye South Africa ka ọ bụ ndị South Africa na-achụzi achụ. Ụmụnne m ya ka m gbakpọziri wee sị ka m nyobe. Ụnụ mana a na-ekwu na onye na-enyo n'isi ya na-apụta, mana asị m mba na m na-enyo nke a kama na ụnụ ama mfudo isi m ma ncha. Ụnụ makwa na onye ka m na-enyozi o wee bụrụ na Tyler make me water o, make me lose myself. Ọkwa ka esi agụdị ya biko m atabiekwa ile. Ọ bụrụ na Tyler South Africa pour me water na ọ na-akwado ịbịa Nigeria na Disemba, si na Disemba 22, Disemba nke a. Ya ka ndị mmadụ kwa ndị Nigeria wee na-asịkwa ya chakwa, Tyler go back to your country, we don't want you. Nwa Muzunga go back to your country. Ihe ka ọ na-afịakwa na-asị hee na ndị Nigeria dịkwa ka ihe nwee n'ofu obi. Ụfọdụ na-ekwudili na onye nwara anwa wee gbaa tiketi Tyler iji wee jee nene show onye na Nigeria na onye a na-ezuzu onye ọbụla wee nwee ofu obi. Mfụkwa na onye ọbụla na-ekwu otu ihe a na-ekwukwa otu ihe a na-asị hee na ọ dịkwa ka ndị Nigeria enwebego ofu obi. Ụmụnne m ya ka m na-agbalụ nnọọ ka m bịakwa gwa unu na ọ dị ka ndị Nigeria enwebego ofu obi. Ebe m na-agba akpọbisikwana m ọkpa. Unu makwa onye nzuteziri Showere ka m zuru n'ụzọ. Unu ma ihe Showere na-ekwu. Showere wee na-edekwa na-asị na-enye ebe a biko kwụsị na gụba na enwere ọdịmume nji agụ epistle kịta. Wee na-ede na-asịrị na ndị Afrịka ekwesịrị na-achụgharị onwe ha, nọọ naanị ndị ọchịchị ha ka fa kwesịrị ijide. Unu makwa na ọ tagịchara ma aka na-achị Nigeria, ọ tagịrị onye nwa si na ọha nwa ka ha ga-ejidebe, na ọ bụrụ Africans ibe ha na ekwesịrị ịrapụ onye ọbụla. Ndị Afrịka kwesịrị ịfụta onwe ha dịka otu, na ha ekwesịrị ịchụgharịbe onwe ha. Mana ụdịrọkwa epistle anụ oge ndị South Africa na-egbusisi ndị Nigeria na-egbusisi ndị Afrịka ndị ọzọ, ka o nwere ihe Showere dere oge ndị South Africa na-achụgharị ndị mmadụ. Ndị nọgoro onwego ndị nọrụ South Africa arọ 15, arọ 20 ma o nwere ihe fa ji wee nata maka na ndị South Africa nyere ha ọsọ onye ọbụla go back, onye ọbụla go back. Ma ndị egburu egbu ka m fụchaziri ya njekwa na ngalaba okwu mfụ ndị kwe na ndị ekwere, ndị na-akwado Showere dịkwa, ndị ada akwado edi, ndị na-akpọkwa ya yidi, onye ọbụla na-ede nnọọ ebumnobi ya. Ka m sịrị mba maka ebe a m gbadalụ bụ na ana nke a bụ nya na mgbada ugwu ka m gbadalụ wee fụ nke a nya ka o derie. Wee sị ka m gbagotegodie n'ugwu ka anyị riba n'ugwu anụnwa ka mmanụ ka m ga-esi wee bịagwu ụlọ ihe anụnwa m ga-enyochatasị ihe niile m ga-agwakwa n'unu ha ncha. Ya ka m na-arịgotezikwa ugwu o wee bụ oli na ịgbagote n'elu ugwu na onwegokwu nke Showere delu kịta n'ụtụtụ a ka o depụkwara ya. Ka na-ekwukwali ị ga-elokwa na ọtụtụ ihe anụnwa akpọrọ ya na ọ ga-asị mba na ihe o kwuru na okwukwazi, mana Showere sịkwalụ na ebe ọkwụ ka ọ kakwukwa wee kwuo sịrị na ọ kakwuo ebe ọ kwuo ndị Nigeria, ndị Afrịka niile ekwesịrị na-achụgharị onwe fa, nọọ ndị ọchịchị ha, ndị isi ha ka ha ga-ekwesịrị ijide accountable, na ọ bụrụ ndị kedu ihe a na-akpọ ya citizens dị ka ha nwa. Na-ekwu ebe anụnwa ịkwụsị na-agụ maka na agwa m unu na m enwere dị ume nji agụ epistle eribe m nri ụtụtụ nye ya akpara dị m ume nji agụ ogologo ihe na edemede anụnwa. Ijekwa na ngalaba okwu ofu ndị kwe ma ndị ekwene, onye adị ebe a onye adị ebe a, ndị kwadokwere ya adịkwa, ndị na-akpọrikwa onwe ha maka na onye akwadoro onye a na onye akwadoro onye a. Wee sị nwanne, kedu dịnụ mgbe ndị Nigeria ga-adị wee nwee ofu obi n'ụwa nke a? Kedu mgbe ndị Nigeria ga-anọkọta nwee ofu obi? Ọ dịkwa egwu. Ị ga-afụkwa mbọsị ya ga-ede ihe na nwa onwe ndị na-asịsị kansụl ọnya. Ọkwa na-ekwu na Ira Star bụ onye Nigeria na o nwere kọnsat o kwesịrị ije na South Africa, mana a kansụlụ ya bụ kọnsat maka na ndị South Africa na-achụ foreigners, na a kansụlụ ya na otu anụ esi kansụlụ ọnya na ekwesịrị ịkansụlụ nke Tyler nwa South Africa. Mgbe fụkwa ya ka ọ na-efegharị wee sikwa ka m bụrụ na-agba, mana nke anụnwa enweziri ndị kwe na ndị ekwenye. Ụfọdụ nọdị n'akụkụ na-eme Tyler go back, ụfọdụ anọdị n'ụsọ na-asị ya Tyler come back. Kedụzini nke a ga-eso? Nigeria inwe ofu obi ga-afịakwa na ezigbo arụ, ma n'ime ihe niile ka m ga na-ekwulitekwa n'udo ga na-achịlikwa udo chianụ ndị nke m maka ndị chọrọ udo.